करपाची गरज ना, कित्याक ऑलरेडी हो काळ गेल्लो आसा. म्हाका दिसता की त्याच तरेन नरेश सावळाक तिकीट बिचोली न दिवप आमच्या सगळ्यांच्या हाता सगळे काही गोष्टीचेर की जे खंय आमी चुकीचे निर्णय घेतलेले आसा आनी चुकीचे निर्णय फुडाऱ्याक घेवं नये म्हणून खंय ना खंय प्रोफेशनल हेल्पाची गरज आमकां पडटली. नरेश सावळाक तिकीट दिलना, यू रिग्रेट दॅट डिसिजन? आय हॅव ऑलवेज हांवें नरेश सावळा वांगडा खूब काम केल्लें आसा. देवळा पासून नोकऱ्यो पासून तरेतरेचे लोक संपर्क आनी कार्यक्रम बऱ्यापैकी आमी काम करताले. कोऑर्डिनेशन नरेश सावळ, हांव, आमचो विरोधी पक्ष नेते गुरदास गांवस आनी प्रवीण साठे मदीं भरपूर कोऑर्डिनेशन आशिल्लें. पण खंय ना खंय चुकीचे निर्णय आनी हांव बी शामील आहा ते चुकीचे निर्णय घेवपाक आनी चुकल्या कारणान ओवरऑल परसेप्शन जे गोंया राज्यान बिल्डअप जालें इट वॉज अ नेगेटिव्ह परसेप्शन आनी ह्यान फुडें तें जावं न्हय म्हणून हांव जे जबाबदारी म्हाका दिता ते जबाबदारीन हांव म्हाजें पावलार पावल धरून पक्षाचें काम करता. पूण त्याच बरोबर हांव चडसो लक्ष म्हाजो 70 आसता. मये मतदारसंघात निश्चित लक्ष घालतलोच. पूण आनी सांखळी मतदारसंघात आमी पळयल्यार नेगेटिविटी खूब वाडल्या. डेव्हलपमेंट काय आनी विकास काय जावंक ना आनी ह्या तरेचे आमचे लोक हा वावुरतात, काम करतात, आपयतात. पूण चडशे हांवें कितें केलां की विरोधी पक्ष नासले कारणान चडसो म्हाजो वेळ हांव 70 आनी उसगांवच्या परिसरांत काम करता. लोकां मदीं वचून लोकांची ल्हान ल्हान समस्या कितें आसा समजून घेवन ते सोडोवपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा. पण पक्षान एडिशनल जबाबदारी दिल्यार घेवपाक आनी स्विकारपाक काय हरकत ना. बट सद्याक तुमी म्हणटा की तुमचो फोकस हो 3 मतदारसंघांचेर आसा. ना हांवें सांगून हांवें 70 आनी उसगांवचेर उलयलां. जर पक्षान कितें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली की बाबा तुजो लोकसंपर्क पयलीं आशिल्लो थंय वचून काम करपाक काय हरकत ना. तुम्ही सांगता की पक्षान जर एडिशनल जबाबदारी दिली जाल्यार तुम्ही घेतले. तुम्ही जावन सद्याक खंयच हात घालपाना? ना, हांव इंडिव्हिज्युअली हांव खंयच्याच मतदारसंघान वयचो ना. हांवें काम खूब केलां ह्या 5 मतदारसंघान. बिचोली आनी 70 तालुक्याचो विकास जो जाला प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसतनाच जाल्लो आसा. ह्या गेल्या 5 वर्सांत कांयच विकास ह्या परिसरांत जावंक ना. रोजगाराचो विशय आसा, हॉस्पिटलांचो विशय आसा, खुबशे अशे विशय आसा, बंदाराचो विशय आसा, मेंटेनन्स, इरिगेशनचे पाणी लोकां कडेन पावना. तुमी पेपर वाचतात की शेतकरी आयज सामके बेजारल्या. लोक म्हणटा की आमी आतां ऊस लावचे ना ह्या वर्सा कित्याक बंदाऱ्याचे मेंटेनन्स सारके जावंक ना. खुबशा गोष्टी आसा ज्या माध्यमांतल्यान लोक सामके विटले ह्या सरकाराक. प्रमोद सावंताचो एक सीट तुमी डळमळीत असं म्हणटात? आसा डळमळीत. विकास कितें केला? GICDचो चेअरमन जावन त्यांनी कसलो विकासाचे प्रकल्प आयज आमच्या सांखळीच्या मतदारसंघात? रवींद्र भवन प्रताप सिंग राणे, हॉस्पिटल प्रताप सिंग राणे, मार्केट कॉम्प्लेक्स प्रताप सिंग राणे, ब्युटिफिकेशन प्रताप सिंग राणे, हाऊसिंग बोर्ड, देसाई नगर, इतर सगळीकडे रस्ते प्रताप सिंग राणे, अमोणा टू सांखळी रोड वायडनिंग हॉट मिक्सिंग प्रताप सिंग राणे, अस्नोडा टू बिचोली प्रताप सिंग राणे, सांखळी टू येस हांव म्हाजो वडील हा म्हणून नांव घेना पूण त्या तरेन त्यांनी शब्द दिल्लो की सांखळीच्या म्युनिसिपालिटी केल्यार आमी 100 कोटीच्या वयर पयशे आमी सांखळीच्या परिसरांत सांखळीच्या विकासा खातीर आनी सांखळीच्या जनते खातीर आमी मोडटले. ह्या आमदारान कितें केलां? ह्या आमदारान कितें केलां ते इलेक्शनान आमी योग्य सांगतले. पूण ह्या आमदारान रोजगाराचे बद्दल कितें केलां? इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान एक 20 कोटीचो प्रकल्प तरी हाडला त्या मतदारसंघात हाडूंक ना. आमच्या मतदारसंघाक भाशण दिवन काय फरक पडपाचो ना कित्याक आमी भरपूर काम केल्लें आसा. आमचो एक इतिहास आसा आनी आमी तो इतिहास आमी फुडें व्हरतले कित्याक आमी विकासाचेर चडशे लक्ष दवरलेलें आसा. आनी रोजगारचे संबंधी मायनिंग क्षेत्रांत मायनिंगाचे भितर घुसून आनी कितें कुफसांव करप असले गोश्टी आमी करूंक ना. आनी जर सांखळी मतदारसंघात तुमी घेतल्यार एक प्रकल्प हाडला तो 25 कोटी वयर काय 20 कोटीचो प्रकल्प हाडला काय तांणी दाखोवन दिवचो. आमी जे पायाभरणी केली ते कंप्लिशन करून स्वताची पाटी लावप हें काम न्हू. आमी सुरवात पासून जर सांखळीचो विकास काय बिचोलीचो विकास काय बिचोलीचो हॉस्पिटलचो विकास काय बिचोलीचो पुलाचो विकास काय तुमी वाळपय आयल्यार इतले 450-500 कोटीचे प्रकल्प तयार आसात. सरकार आमकां पूर्णपणे पोजेशन दिना पूण ते आमी विरोधी पक्षान हा म्हणून आमची परिस्थिती आसा. पूण त्याच बरोबर हे सगळ्या मतदारसंघात लोक आयज पळयता की हे इतले उमेदीन लोकांनी हांकां 8-8, 9-9 हजार मतांनी निवडून हाडलेले. सादी जिल्हा परिषद इलेक्शनान पडले. म्युनिसिपालिटी आसा ती आमची म्युनिसिपालिटी, काँग्रेसची म्युनिसिपालिटी आसा. पण हांव म्हणपाचो उद्देश एकूच, प्रमोद सावंता बद्दल म्हाजें पर्सनल व्यक्तित्व काय पर्सनल हें ना पूण जनरली हांव जर तेच्या जाग्यान आसलो आनी म्हाका जर परिकाराचो ब्लेसिंग आसलो आनी हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमन आसलो येन्ना पर्यंत एक 200-300 कोटीचे रुपयाचे प्रकल्प सांखळी मतदारसंघात उबे जावपाचे. हेज्या कारणान एक प्रकल्प जावंक ना आनी हे बॉब मारतात एसेंब्लीन वचून आनी दुसऱ्याच्या मतदारसंघात वचून दुसऱ्यांचे बर्थडे सेलिब्रेट करतात की फुडें आमदार जावचो म्हणून. आमी काय इतले बेगीन रिटायर जावपाचे ना राजकारणांतल्यान. आमचो गरिबांचो आमचेर आशिर्वाद हा. म्हाज्या वडिलान आयज पर्यंत जें काम केलां गरिबा खातीर आनी तेंच काम हांव फुडें व्हरतां
आनी म्हाका तरी दिसता की तेंचे मार्गदर्शन सकयल खुबशे गोष्टी आमी बरे करता लोकां खातीर. आनी म्हाका एक लोकां बद्दल, गरीब लोकां बद्दल एक भावना, बोल्सान 10 रुपया असल्यार हांव 5 रुपया लोकां मदीं मोडटा. आनी हो इतिहास आसा. सांखळीन काय 70रीन तुमी खंयी वचून लोकांक विचारा की हांव सदां लोकां मदीं आसता, लोकांचे ल्हान ल्हान प्रश्न घेवन हांव लोकां मदीं आसता. पूण एक सांगूंक सोदता की हे BJPचे आमदार जे आहा, हे BJPचे आमदार जे व्हडले भाशणां करता आनी पेपराच्या माध्यमांतल्यान पेपर टायगर जाल्ले आसा, हांकां योग्य ते उत्तर फुडल्या 6 म्हयन्यान गावतलें. आनी हांव निश्चित काम करतलो, सांखळीचें काम करतलो, सांखळी मतदारसंघान हांव काम करतलोच आनी मये मतदारसंघान काम करतलो. कारण हे दोन्ही आमदार फेल जाल्ले आसा. त्या शिवाय तुम्ही वाळपय करतले आनी पर्याय करतले. हे आमचेच मतदारसंघान काम चालूच आहा. गेल्या 5 वर्सां काम चालू न्हू. इतलेय वर्सां आमी काम करता. आमी इलेक्शना खातीर काम करिना. आमचे तरुण पिढीचे एक बरे एक फ्युचर जावचे ह्या उद्देशान आमी काम करता. दुसरी गजाल आहा, जेन्ना तुमी अशें म्हणटात की तुमी कांय गजाल समर्थपणान तुमी कांय मतदारसंघाची जबाबदारी हांव घेता हें सांगपाक शकतात. अशे आनीकय लिडर आसा काँग्रेसी भितर. तुमकां कितें दिसता जेन्ना ह्या खेपेक काँग्रेस वता, काँग्रेसीक तुमी सांगले तशें 30 नवे चेहरे, बरोबर, 10 एक्सपिरियन्स चेहरे अशें कॉम्बिनेशन दवरचें पडटलें. अशी परिस्थिती भितर लोकां मुखार वतना चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट बी डिक्लेअर करचो काय इलेक्शना उपरांत लोकांक एक नेतृत्व दिवचें, बाबा हो लिडर आसतलो तुमचो? म्हाका तरी दिसता तुमी जो प्रश्न विचारला तो एक योग्य प्रश्न. प्रताप सिंग राणे आसूं काय लुईझीन फलेर आसूं, गोंयचे जनतेक खबर आसूं जाय की काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयल्यार चीफ मिनिस्टर कोण जातलो. एक बिनचेराचो पक्ष सत्तेर वचप विरोधी पक्षान आसून हे योग्य ना. लुईझीन फलेर आसल्यार लुईझीन फलेर, आनी म्हाका दिसता की लुईझीन फलेर काय वायट न्हू. पूण कितें आसा की चेहरो हो अनावन्स आमचे पार्टीच्या अध्यक्षाक हांव मेळटलो आनी सांगतलो की तुमी कितेंय निर्णय घेता, आमी तुमच्या निर्णया फाटल्यान आसा, पूण तुमी निर्णय घ्या, आमी काम करतले. कित्याक आमकां सत्ता हाडलेली जाय, कित्याक आमकां काम करूंक जाय लोकां खातीर. पूण एक योग्य डिसिजन जावंक जाय की चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट गोंया राज्यान कोण आसतलो हे लोकां फुडें वचूंक जाय. आनी मागीर आमी सत्तेर येवन झगडटले आनी मागीर कॅन्डिडेट लॉबिंग करतले तसो उपयोग ना. डायरेक्टली ते कॅन्डिडेटा वांगडा वचून ते कॅन्डिडेट अनावन्स करून ते कॅन्डिडेटचे टीम अनावन्स करून तशें काम करून लोकां मदीं वचपाची गरज आहा. कित्याक गोंयचे जनतेक आयज BJPचो मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसा, काँग्रेसचो फाल्यां मुख्यमंत्री कोण जातलो म्हणून लोकांक दाखोवन दिवंक जाय. कित्याक लोक कंपेर करूंक जाय. अनसर्टेनिटी आसून उपयोग ना. आनी कोणीय आसूं तो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट, आमी प्रामाणीक काँग्रेस पक्षा खातीर काम करतले. आनी होच आमचो एक उद्देश आहा की पक्ष सत्तेर येवचो, चीफ मिनिस्टर कोणी जावं, हे श्रीमती सोनिया गांधी निर्णय घेतले काय राहुल गांधी निर्णय घेतले, तांकां निर्णय घेवन दी कितें घेता ते. आनी त्याच बरोबर म्हाका दिसता क्लॅरिटी दिवपाची गरज पडटलीच. कारण लोकांक कळोंक जाय की चीफ मिनिस्टर काँग्रेस पक्षाचो कॅन्डिडेट कोण. आनी म्हाका तरी दिसता की श्रीमती सोनिया गांधीक बी खबर आहा ह्यो गोश्टी आनी ती योग्य ते निर्णय घेतली. आनी एक प्रताप सिंग राणे आनी लुईझीन फलेर एक बरी कॉम्बिनेशन आसा. आनी हे कॉम्बिनेशन इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन. दोगांक अनुभव आसा. लुईझीन फलेरचो इतिहास आसा की तांणी नॉर्थ इस्टान सगळे कडेन जिखल्या काँग्रेस पक्षाक राज्य. आनी म्हाका तरी दिसता की ताका एक बरें साथ गावल्यार आनी तांणी मिस्टेक करून उपयोग ना. आतां आमी सगळ्यांनी ताका साथ दिवंक जाय आनी ह्या तरेचो साथ दिवंक जाय की आमी ताका सजेशन ह्या तरेचें दिवंक जाय ते की सजेशन योग्य ते सजेशन. आमच्या स्वार्था खातीर ताका सजेशन दिवन काय उपयोग जावचे ना. एक गजाल तुमचे बाबतीत उलयता आनी आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू फॉर मोर क्लॅरिटी की म्हणटात की यू आर स्ट्रेंगडन 70 युवा मोर्चा सो मच की फाल्यां जर ताजी पॉलिटिकल पार्टी करची पडली जाल्यार सुद्दां तुमी एका रातयाक ते करपाक शकतात. इतलो समर्थ तुमी 70 युवा मोर्चा करून दवरला. हांव एक स्पश्ट करूंक सोदता गोंयचे जनतेक की आयज 70रीन लोक जे मतदान करता ते प्रताप सिंग राणेचो चलो म्हणून हांव म्हाका एक गुडवील आसा. आय हॅव अ बँक बॅलन्स ऑफ गुडवील ऑफ प्रताप सिंग राणे एंड आय डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय दॅट गुडवील. आनी हांव एक सांगूंक सोदता गोंयचे जनतेक की स्वार्था खातीर हांव कसलोच निर्णय घेवचो ना. खंय जर म्हाका लागलें की चुकीचे निर्णय चल्ले म्हाज्या पक्षान तरच हांव निर्णय घेतलो. पूण त्याच बरोबर एक इतिहास आसा. इतल्या वर्सां गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जावन गेले प्रताप सिंग राणे. इतल्या वर्सां काँग्रेसचे आमदार आसा प्रताप सिंग. दीस इज 45th or 46th year. आनी आय वील नॉट डू एनीथींग टू डॅमेज हिज रेप्युटेशन. आय एम ऑल्सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक खूब म्हत्व हांव ह्या गोश्टीक दिता की आमचे लोक आमकां मानता. आमी जे निर्णय घेता लोक आमच्या वांगडा रावतलेच. पूण निर्णय ह्या तरेचो आसूंक जाय की प्रताप सिंग राणे छाती ठोकून अभिमानान सांगूं शकता की आपल्या चल्यान ह्या निर्णय घेतलेले आसा आनी आपूण ह्या निर्णय फाटल्यान आसा आनी आपूण ते बॅक करता म्हणून. त्या तरेचे निर्णय आयुश्यान घेवप गरजेची गोश्ट. चुकीचे निर्णय घेवन जावना. सत्ता जाय
पूण सत्ता खातीर सगळे पण तुम्ही सॅक्रिफायस 70 करूंक शकना पण तुम्ही 70 युवा मोर्चा इतलो समर्थ उत्तर आनी दिलें न्ही. सक्षम केला हे खरें. 70 युवा मोर्चा एक भावना आसा. फाल्यां तो एक पक्ष जातलो काय ना म्हाका खबर ना.